اوور آج آپ پڑھ رہی ہیں، کل کو باذن اللہ لازم ہے آپ کسی اور کی مدد کریں گی، کسی اور کی اصلاح کریں گی، تو اس اصلاح کے وقت میں یہ چیز آپ کو جاننا ضروری ہے اور اوروں کو بتانا بھی ضروری ہے باذن اللہ. تو یہ ہے آپ کے لیے تو ٹاپک آج کا ہے اللحن. اللحن کا مطلب ہوتا ہے ایررز، اور اٹ از ڈیفائنڈ ایز اے مسٹیک اینڈ اے ڈیویشن فرام کریکٹنیس وین ریڈنگ. جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں، اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے دوران جو آپ سے خطا یا آپ اگر کسی لفظ کو کہتے کہتے ہیں دوسرے لفظ پہ کسی دوسری غلطی پہ چلی جاتی ہیں، پڑھتے پڑھتے کسی غلطی میں چلی جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں لحن. It is defined as a mistake and deviation from its correctness while reading or while recitation. بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، بس آپ کو یہ دو چیزیں جان لینی ہیں. اور دو چیزیں کیا ہیں؟ لحن جلی، لحن خفی. لحن جلی، لحن خفی. Types of mistakes people make while Quran recitation is just two: لحن جلی and لحن خفی. لحن جلی تھوڑا ایسے یاد رکھیے، جلی جیسے کہ ظاہر ہو رہی ہے یا جو چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے. لحن جلی کو آپ اگر انگلش میں کہنا چاہیں گی تو اٹس میکنگ کلیئر مسٹیکس. اور میں آپ کو بتا دوں لائک ٹو بی مور پریسائز، آپ کہہ سکتی ہیں مینیفیسٹ ایررز یا مینیفیسٹ مسٹیکس. جو زیادہ بہتر ہے کہنا مینیفیسٹ ایررز، جو ایررز بالکل بظاہر ہیں، یعنی میں اس کو سن بھی پا رہی ہوں اور دیکھ بھی پا رہی ہوں. یعنی اگر جیسے کہ کوئی بندی پڑھ رہی ہے اور میں مصحف کو دیکھ رہی ہوں تو میں ان کو فوراً کے فوراً بتا سکتی ہوں کہ جی آپ سے غلطی یہاں پہ ہوئی. مثلاً کلاسک اگزامپل میں آپ کو دوں گی استعاذہ کا. استعاذہ میں ہم کہتے ہیں اعوذ. پہلے تم ہمارا اعوذ پہ ہی آپ دیکھ لیجیے. اکثر ہم سے غلطی کیا ہوتی ہے، ہم اکثر پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں کہ وہاں پہ عین تھا، تو ہم سے شروعات میں غلطی ہو جا رہی ہے. اعوذ کیسے کہنا ہے؟ عین کو کہنا ہے، آپ کو واضح کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. اب دیکھیے تو ہمیں تو پہ دھیان دینا ہے، تا نہیں کہنا ہے ہمیں. اگر آپ نے تا کی دی تو معنی بدل دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر کہہ دی تو بات بدل گئی. مگر ہمیں کیا کہنا ہے؟ تو اب میں بہت زیادہ کانشیس ہو چکی ہوں. مطلب مجھے پتا ہے کہ مجھے اپنے تو پہ چاہے لوگ جو بھی کہیں، مگر میں اپنے تو پہ بہت زیادہ توجہ کرتی ہوں کہ میں اپنی غلطی نہیں کرنا چاہتی ہوں. اور اگر آپ نے اپنے پہلے استعاذہ میں ہی غلطی کر دی تو پھر سوچیے آپ نے شیطان کو اپنے پاس کر لیا ہے، اور پھر شیطان کیسے آپ کو آگے صحیح طریقے سے جانے دے گا. تو اس کو کہتے ہیں لحن چلی، کہ آپ نے تا کی جگہ تو پڑھ دیا. پھر ہم کہہ رہے ہیں رب یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک. تو میں قاف پہ بہت توجہ کر رہی ہوں، کیونکہ اگر آپ نے قلب کہہ دیا تھوڑا سا ہی بس مخرج کے، آپ نے اگر زبان کو پیچھے سے نہیں آگے سے لگا دیا اور قلب کہہ دیا تو یہ قلب کتا بن جاتا ہے. تو اب آپ سوچیے ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک. قاف پہ ہم زیادہ توجہ کر رہے ہیں، کاف پہ زیادہ ہم توجہ کر رہے ہیں. تو یہی ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی، اگر آپ مخرج سے معرفت نہیں ہوگی تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے آپ پورا کا پورا معنی بدل سکتی ہیں دعا یا آیات کا، جو کہ ہمارے لیے حرام ہے. دوسری بات جب لحن جلی ہماری کہاں ہو رہی ہوتی ہے؟ جب آپ حرف مدیہ کو ڈراپ کر دیتی ہیں. اکثر میں سن رہی ہوتی ہوں کہ حرف مدیہ کو ہم ڈراپ کر دے رہے ہیں، یا ہم جہاں پہ صرف فتحہ یا حرکت تھی، صرف ایک زبر تھا، تو ہم وہاں زیادہ کھینچ دے رہے ہیں. تو یہ دونوں غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں. نہ آپ ڈراپ کر سکتی، نہ آپ ایڈ کر سکتی. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے یہ چیز. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بالکل کامل بنا دیا. اس میں نہ کوئی اب بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے. یہ کانکریٹ ہے، یہ اس میں کوئی کچھ یہ چینجز لا سکتا ہے. No one on the face of earth can tamper with the Quran. Nobody can do that. تو جو یہ چیز کر دے رہا ہے this type of mistake is حرام. یہ غلطی کیا ہے؟ یہ غلطی حرام قرار کر دی گئی ہے. تو پھر اب اس میں کیا بات آتی ہے؟ بات نہیں آتی کہ آپ کو توجہ کرنا ہے. میں نہیں کہتی کہ آپ پورے کا پورا آپ قرآن مجید ایک ہی دفعہ ہجا کیجیے یا ایک ہی دفعہ آپ پڑھیے. نہیں، آپ صرف الفاتحہ لیجیے، یا آپ صرف نبا اگر آپ یاد کرتے صرف آپ 2 آیت لیں، صرف 5 آیات آپ لیں، اور اس کو آپ پورے توجہ سے آپ پڑھیے، چاہے آپ ایک ہفتہ کیوں نہ لگا دیجیے آپ. مگر اپنے زیر زبر مد اور ہر چیز کو آپ دھیان میں رکھیے تاکہ آپ سے غلطی نہ ہو انشاءاللہ تعالی. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے لحن جلی. جو یہ وہ مسٹیک ہے جو بالکل بظاہر ہے. یہ لحن جلی. لحن خفی، خفی اگر آپ اردو میں ہم کہتے ہیں خفیہ یا کوئی چیز جو چھپی ہوئی ہو، تو یہ لحن خفی کا مطلب ہے something that is hidden، جو کوئی چیز اگر چھپی ہوئی ہو.
तो मेकिंग मिस्टेक्स लहन खफी, एग्जाम्पल इग्नोरिंग गुन्ना या सबॉर्डिनेट मद। तो जो लंबा मद जो होता है या मद वाजिब है, अगर आप उसको नहीं कर रही हैं तो वो, अगर उसको आप नहीं कर रही हैं तो ये लहन खफी है। और ये हराम नहीं मगर ये मकरूह है। ये हराम नहीं मगर इसको ना करना नापसंदीदा है। तो मैं अब आपको थोड़ा सा लिटरेचर के थ्रू समझा दूँ ताकि बात आपके लिए और क्लियर और स्ट्रॉन्ग हो जाए इंशाल्लाह ताला। Mistakes and errors in tajweed. What is tajweed mistake? Number one. Number two, what are the consequences? Number three, learn how to stay away from mistakes by first recognizing the mistakes. तो सबसे बड़ी बात, पहली बात क्या है? Recognize my mistake. Mistakes in tajweed. The scholars have divided the types of mistakes one might fall into when reciting the Quran in two types. और ये सिर्फ मैं नहीं, ये सिर्फ आप नहीं है, अक्सर सबसे हो रहा होता है। तो यहीं पे हमें क्या करना है, अपनी इस्लाह करनी है। नंबर वन, clear mistakes, लहन जली। नंबर टू, unobvious. Number one is obvious or manifest mistakes. Number two is unobvious mistakes, that is lahn khafi. Al-lahan means alterations or mistakes in recitation. There are two types: making clear mistakes and making hidden mistakes. Clear mistakes, lahn jali. Example, changing a letter or changing a sign, omitting or adding an extra letter of mud. These mistakes may change the meaning of the ayah. This type of mistake is haram. Examples, reading ad-dallin. Classic mistake हमसे यहाँ पे हो रही थी, dallin को dallin पढ़ रहे होते, अल्लाह रहम करे। Reading thumma को thum. Reading an'amta को an'amta, an'amta. तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है। Making hidden mistakes, lahn khafi. Example, ignoring gunna and subordinate. Ab lahne mistakes and deviations from correctness when reading the Quran. Two types: lahne jali zahir, lahne khafi mastarar. तो lahne jali zahir क्या है? जो जाहिर है। lahne khafi जो hidden है और obscured है। lahne jali zahir, अब ये आ रहा है आपके करीमा कैरोल की किताब से, ये लिटरेचर है आपकी। It is divided into two divisions. It is to make a mistake that occurs in the pronunciation that affects the accuracy of the reading, even if the mistake occurs in the meaning or not. This type of mistake occurs in the makeup of the word or in the letters. तो ये पूरे या तो आप word को बदल देंगी या तो आप सिर्फ हुर्फ को बदल देंगी. That is, the reader pronounces dal और ta को ta. तो ये हमसे जो क्लासिक मिस्टेक कहाँ हो रही होती है? तो और ता। तो को जुबान को पीछे से उठा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है? इस्तेआला हो रहा है, इसलिए उसको कहा गया हुर्फ मुस्तालिया। ता फ्लैट है, मुरक्कका है, और यहाँ पे हो क्या रहा है? इस्तिफाला, जुबान आपके पीछे से फ्लैट हो जा रही है। तो यही अगर आपने इन हुरूफ को आपने समझ लिया, इनके मखरज कैसे निकालने, अपनी ज़ुबान की पोजिशनिंग कैसे करनी है और होठों की पोजिशनिंग कैसे करनी है और ज़ुबान की पोजिशनिंग कैसे करनी है आगे और पीछे से, तभी गलती कभी नहीं होगी आपसे। तो ता मुंह फ्लैट हो रहा है, ज़ुबान फ्लैट हो रही है, तो मुंह नीचे से होठ आपके हल्के से नीचे से गोल हो रहे हैं, ज़ुबान पीछे से उठ रही है। तो अब मैं जान गई कि मुझसे गलती होनी नहीं है। दूसरी बात, ता, दाल और तो तीनों का मखरज एक है। सनाए उलिया और द नेक ऑफ योर टीथ फ्रॉम द बैक, आपकी तरफुल लिसान उठ रही है, ज़ुबान उठ के यहीं लग रही है पीछे की तरफ। तो अब मैं जान गई हूँ, मैंने अपनी ज़ुबान को प्रोग्राम कर लिया कि मुझे अपनी ज़ुबान को अपने दांतों के पीछे के जंक्शन पर लगा देना है, तो मुझसे कोई गलती होनी नहीं है बिइज़्निल्लाह। तो यही चीज़ है कि जब आप अपने मखरज को समझ लेंगी, कभी आपसे गलती नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। The mistake can occur in the vowels, where one vowel is read as completely different from another. For example, जैसे कि हम यहाँ पे कह रहे हैं, कसरा हो गया, फतहा हो गया, ज़म्मा हो गया। तो एग्जाम्पल क्या है? चेंजिंग अ ज़म्मा टू फतहा और कसरा, यानी अगर वहाँ पे दम्मा पेश दिया हुआ था तो उसको हमने फतहा और कसरा में, ये हमसे अक्सर गलती हो जाती है। रहीमा को हमने रहीमी या अर्रहमान को अर्रहीम या अर्रहमानु को अर्रहमाना, नू को ना कर देते हैं हम। तो यही जब चीज़ें हैं
बहुत ही बारीकी लगती है हमें इन गलतियों में कि हमने सिर्फ फतहा और देर कर दे रहे हैं, मगर असल मायने में ये गलती आपके लिए बहुत बड़ी है, तो इसको आपको ध्यान देना है। फतहा और कसरा और दम्मा, जब आप पढ़ें कुरान शरीफ की उस आयत को, तो उस पे बहुत गौर और फिक्र से पढ़िए, तवज्जो के साथ पढ़िए कि मैं कहीं फतहा को कसरा ना कर दूँ, कसरा को दम्मा ना कर दूँ। तो इंटरचेंजिंग ऑफ द हरकत इज़ हराम, यू कैन डू दैट। और चेंजिंग द फतहा वाइस वर्सा। It can also be the mistake occurs with the सुकून being read like one of the three vowels. अक्सर क्या होता है, सुकून क्योंकि गोल होता है, पेश की तरह दिखाई देता है, तो अक्सर हमसे गलती हो जाती है कि हम सुकून को जम के आप पढ़ देते हैं, पेश पढ़ देते हैं, दम्मा पढ़ देते हैं। तो इससे भी आप परहेज कीजिए। This category is named obvious and clear. Obvious and clear means in one word, manifest, because it is easy for the readers and scholars of the language to know the mistakes and point them out. अब obscured mistakes क्या हो रही है हमसे? लहन खफी, it is a mistake that occurs, that takes place in the pronunciation that pierces the reading, heard by any accomplished reader, and is not a mistake in the meaning or in the language or in the grammar. Only those who have knowledge of the Quran reading recognize these mistakes. तो ये वो mistakes होती हैं लहन खफ़ी की, कि जैसे कि तजवीद की जो टीचर्स हों या जिन्होंने तजवीद पे महारत पाई हासिल की हुई है, तो वो आपको पकड़ लेंगे कि आपने यहाँ पे गुन्ना नहीं किया, या आपने यहाँ पे इख्फा नहीं किया, या यहाँ पे आपने नून साकिन नून को छोड़ दिया, या मीम साकिन नून को छोड़ दिया, या लाम साकिन नून को छोड़ दिया। तो अगर आप इन रूलिंग्स को छोड़ दे रही हैं, तो इससे आप मायने नहीं बदल रही हैं, मगर तजवीद की खूबसूरती को कम कर दे रही हैं। तो बस इसी बात का आपको ध्यान देना है। ऑब्सक्योर्ड और हिडन मिस्टेक्स। लहन जली ज़ाहिर में easy to point out mistakes in the pronunciation even if changes the meaning occurs in the makeup of the words, reading क़ाफ को काफ पढ़ना, या कसरा को फतहा पढ़ देना, या किसी हुर्फ को ड्रॉप कर देना, जैसे कि क़ाला आ रहा है तो हमने इसको क़ल पढ़ दिया, तो ये भी ड्रॉपिंग ऑफ हुर्फ मद्दिया जो अक्सर हमसे हो रही होती है, इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये आ रही है लहन जली के मिस्टेक्स में। लहन जली, ड्रॉपिंग अ लेटर, एडिंग अ लेटर, या चेंजिंग अ लेटर और चेंजिंग अ हरकत, ये तमाम चीज़ें हमसे गलत है, मस्ट अवॉइड एट एवरी कॉस्ट। और ये मिस्टेक हराम है, गलत, यानी गलत, शुड नॉट डू इट। लहन खफ़ी को दो कैटेगरीज में डाल दिया गया है, टू काइंड्स, रिकग्नाइज्ड बाय दोज नॉलेजेबल इन रीडिंग, लीविंग इदगाम, इदगाम को ड्रॉप कर देना, या फिर गुन्ना को ड्रॉप कर देना, या फिर रा में बहुत ज़्यादा तकरार करना, ये भी गलती है। रा को बस आपको गैर, बस एक तकरार कर या थोड़ी सी तकरार, बहुत ज़्यादा रेपिटेशन ऑफ रा या तकरार करना भी गलत है, नहीं ज़रूरत है इस चीज़ की। अक्सर मैं देखती हूँ लोग बहुत ज़्यादा रा को खींचने लग जाते हैं, तकरार दे देते हैं उसमें, तो इससे भी आप इसको भी आप अवॉइड कीजिए। ये वही लोग पकड़ सकते हैं जिनको इन चीज़ों की ज़्यादा इल्म हो सही तरीके से। लहन खफ़ी, चेंजिंग, आप साकिन को चेंज कर दे रही हैं, ड्रॉपिंग अ शद्दा या एडिंग अ शद्दा, और ये मिस्टेक क्या है, मकरूह, डिसलाइक थी, इस चीज़ को करना परहेज़ कीजिए। A mistake that although does not change the meaning of the Quran words but the beauty of the word diminishes. तो जो खूबसूरती है आपके कलाम या अल्फाज की वो कम हो जा रही है, तो परहेज़ कीजिए इस चीज़ से। Reading against the rules of different letters falls under this category. तो गुन्ना बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर देखा जाता है कि गुन्ना अक्सर जो है पाया जा रहा है इदगाम में और इख्फा में, और जो आपका क्लासिक गुन्ना होता है, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। वही बात है, क्लियर मिस्टेक्स। लहन जली, लहन खफ़ी, लहन जली, dropping, number one, changing a letter or adding a letter, dropping a letter, changing हरकत, vowel, changing मुस्तहरिक टू सुकून, यानी अगर फतहा कसरा या दम्मा तो उसको आप सुकून में आप करते हैं, या फिर सुकून या सकीन, कोई भी साकिन को आप वाइस वर्सा, और एडिंग और ड्रॉपिंग अ शद्दा।